त्रिपुरा विजयी राजा कंस मथुरा नरेश चले स्वर्ग मर्त्य पाताल कंपीभूत हुए बाहुबल समग्र पृथ्वी को जयलाभ करी कारण मो हेउची त्रिपुरा विजयी राजा कंस मथुरा नरेश अरे बुद्धि तथे जे मारिबो से गोकुरे जन्म नहीं छारिछि तोर अल्प दिन मध्यरे मृत्यु सुनिश्चित नहीं तोर अल्प दिन मध्यरे मृत्यु सुनिश्चित महामंत्री क्या महाराज एक ही आश्चर्य शब्द शुभे गगन मंडले शून्य मार्गे कही गले जगमाया मोर शत्रु जन्मी गोकुल नगर अमावस्या रात्रे जे परी काल थाए से देवकी अष्टम गर्भर संतान से हेउची ओ पाई काल अरे आकाश को चाही देलानु पसाई देखिला आकाश मार्के कही देवी की मानवी किए से आसी गला पड़ाई मुही की करीबी से देवकी सुतर प्राण नेबी मुही की करी
ରୋଷ ରାଗେ କହେ କଂସ ଆଜି ମୁଁ କାଟିବି ଦେବକୀର ସୁନ୍ଦର মহামন্ত্রী যাহার পাদ তলে কোটি কোটি 33 কোটি দেবতা পরিচালিত এ রাজা পুরী সামান্য বালককু ভয় নাই নাই না মরিব বলে বলে কৌশলে করিবি বিনাশ কারণ ও হেউচি মথুরা নরেশ মহামন্ত্রী আজ্ঞা মহারাজ সে দেবকীর অষ্টম গর্ভর সন্তান এপরি বিনাশন হেব তাহার উপায় দিও মহামন্ত্রী গোটিଏ ଉପାୟ ଅଛି ମହାରାଜ তবে শীঘ্র প্রকাশ কর ভজবংশ বীর মথুরা ঈশ্বর শুণন্তু মোর গির ଡକାନ୍ତୁ ପୁତନା ଭଗ୍ନୀକୁ ତୁମର ଡକାନ୍ତୁ ପୁତନା ଭଗ୍ନୀକୁ ତୁମର କରିବ ସେ ପ୍ରତିକାର ମତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଡାକି ଆଣିବି ତାହାଙ୍କୁ ଭଲେ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୁତନାକୁ ଡକାଇଲେ ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ও মহামন্ত্রী তুমি ঠিক সময়ে উপযুক্ত কথা কহিছ শীঘ্র যাও মো প্রাণর ভগ্নী পুতনাকু সংবাদ দিও আজ্ঞা মহারাজ যাও तुमर कौन होइछि भाई काहे पई बिरसरे बसि अछ ए मथुरा कटके भाई भाई त्रिपुरा विजय होई की बेलसी की बिरसे बसि अछ ए मथुरा राज्य रे कोन तो भाई भाई ए काहे की रे भाई बसिछु मन विरसकारी मन विरसगारी केउं दर्ब्या तते नारुचे मती कुह बिस्तारी
ପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇ ପୁଣି ମନରେ ବହିଛ ବୀର ସବଦନ